હાલેલુયા. બાદહાલ પ્રભુ કૃષ્ણ પ્રભુ સલામ. દૂર ને એલે નજીક ને એલે ફરી આખું બાદહાલ ઈસુદેવા નામે સલામ. પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્મા તાઈથી મહિમા દેતે. ધન્યવાદ પિતા, ધન્યવાદ પુત્ર, ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા પપલા દિલથી સ્વાગત કો જી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સારો આપા ગીતાથી પ્રભુ મહિમા દે ચૂકલે હે. આરાધના દ્વારે, પ્રાર્થના દ્વારે, તાળીના નાદ સાથે, એની સાથે વાજિંત્રોના અવાજ સાથે સ્વર્ગીય પિતા આપા મહિમા દે ચૂકલે હે. હાલેલુયા. એને પ્રિય વહાલાઓ, આજે આપા ઉત્તમ શુક્રવાર આપે જીવનના અંદર પ્રભુ દેલો હતો. યાટી દિલથી હૃદયથી આભાર માનતા પ્રિય વહાલાઓ, આજે પ્રભુની ઉપસ્થિતિના અંદર યેન બહોરાહાટી ઈશ્વરે આપા સમય દેલો હતો. યાટી પણ આપે આભાર માનના હે. હાલેલુયા. આજે ઘણા લોકો હાલ દીહી મી હે, બાકી સમય ને મીએ હે કે નહીં. આજે સમય ને મીએ માઓ હો त्या रीते ती कामा में व्यस्त है. आजनी हाल में अमी खेतीवाड़ी ना दी है, खेती में व्यस्त है, अनेक प्रकार के कामा में व्यस्त है. दी में है, बाकी समय देवा हाजरी में भोराती हाल टाइम नहीं है. परंतु धन्य है ये आपा का प्रभु ने कृपा में दी देनो अने देवा उपस्थिति में बोहरा हटी देवे आपा समय पर देनो है. हालेलुया. या समयाल खूब ज होनारो को किम्मत गणना है. हाँ आने होड़े किम्मत गणना का प्रभु मन या समय देनो या समय लाई सदुपयोग कइला प्रभु ना दी है तो आखे का ध्यान अंदर आई सदुपयोग हो जाओ काका प्रभु मन या समय इंदर हो या समय में प्रभु जी बोले है त्याल मानी लाओ, विश्वास कइलाओ अने त्या प्रमाणे आ जीवन जीवो. हालेलुया. सारो प्रभु ने नाम में धन्यवाद होता, प्रभु ने अंदर आभार मानता. ई ठिकाणे घणा के देवना सेवको है, वडीलो है, तेज बटला वडीलो है तो सेवको है, चर्च ना बारे बटला घना भाईओ ने बहनों है, खुर्ची में बटला बहनों अने भाईओ है, अंदर एने ही अधिकारी पण है. अने भाईओ ने बहनों अंदर बटले दरेक ने बावक ने आ प्रभु ना अंदर आवकार थया. बादहाल यीशु कृष्ण अंदर स्वागत, बादहाल यीशु कृष्ण अंदर आवकारता, बादहाल प्रभु यीशु कृष्ण नाम में आवकारता मीठी मधुर सलाम, 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 सलाम. हालेलुया, हालेलुया. फिर एक बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा ताई थी वही वादत है. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. आज ना वचन विषय है ईश्वर कहे से बंद थयेलो गर्भाशय ने हूँ खोली नाखीश. आज ना वचन विषय है बंद थई गयेला गर्भाशय ने हूँ खोली नाखीश. ईश्वर कहे से हूँ बंद थई गयेला गर्भाशय ने खोली नाखीश. बंद होई गयेलो गर्भाशय, बंद होई गली गर्भाशय ने आई खोली टाकी के कु बल है ईश्वर बल है. त्या साबुती आपा जे साक्षी बनाना रहे ज्या परिवार अंदर लग्न ने घणा वर्ष पछी ईश्वरे त्या संतानो आशीर्वाद देलो है. त्या आज नामकरण भी है अने त्या मुक्ति आज आपा साक्षी पण वनाना रहे थे माणकपुरना परिवार है त्या द्वारे. तो अब आज ना वचन ने विषय है हूँ बंद थई गयेली गर्भाशय ने खोली नाखीश. कुआ के ईश्वर आखे, माहो ना आखे, हाँ प्रबोधक भी नहीं आखे आणि मलुबेन हेली भी नहीं आखे. पण जो ईश्वर गर्भाशय बनावनार અને ગર્ભાશયની અંદર બાળકને રચના કરીને બાળકને જન્મ દેનાર તો ઈશ્વર આપલે કે કે હું કે ગર્ભાશયને ખોલનાર ઈશ્વર હું તમારી સાથે છું. હાલેલુયા. બંધ હોઈ ગયેલો ગર્ભાશયને આઈ ખોલી ટાકી વિષય હે. સારો શરૂઆત કોતે સમયલના પુસ્તક પહેલો સમયલ પરિચયના वचन है एने आपा वाचना रहे हैं. तुम्हारा जी कोला वाचा की तीज वचन आपे वाचना है. पहलो अध्याय अने वास्ते 6 कलम. यहोवाए तेनु गर्भस्थान बंद करी दीधु हतु. यहोवाए तेनु गर्भाशय बंद करी दीधु हतु. इकु है हन्ना है. आज हन्ना नामनी बाई है एने एली गर्भाशय कुए बंद करेल यहोवाए. आज मनुष्य विचार ये है कई देव गर्भाशय ने खोली सके तो कह के हो सके का देव बंद कर सके.
માં પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો બની શકે. મનુષ્ય દ્વારે દેવનો મહિમા પ્રગટ કરવાના હોય, દેવની સાક્ષી પ્રગટ કરવાના હોય, દેવની રાજ્યની સ્થાપના કરવાના હોય અને ઈશ્વર જીવતો દેવ હે તે ગોઠ સાબુતી કોઈને દેખાના હે તો ઈશ્વર કહી શકે. હાલેલુયા. અને તો બી ત્યાં સમયની અંદર જે દીકરીના ગર્ભાશય બંધ હે તમે તે મન અકળાય હે, રોડ હે, टूट है, कहा आई कोहड़ी बाई है त्या कई बाळक नहीं जन्म दे सकूं, आई कोहड़ी बाई है त्या का आखे कई बाळकनी मां नहीं बनी सकूं, आई कोहड़ी बाई है त्या का मां नाखे का मां जीवन ना अंदर हो चमत्कार होई नहीं सके, मां अनुभव नहीं हो सके, मां ने प्रभु कहा नहीं दे. घणा बधा प्रश्नों आपे जीवन ना अंदर हता અને પ્રશ્નો રહી શકતા. હા, સમય ડોક્ટર બી અનેક પ્રકારની વાતોથી આપા લાખી શકતા. ठीक है, एकदा लाखों ये गर्भाशय में गांठ है, तो एकदा लाखों ये गर्भाशय जाड़ी है, एकदा लाखों ये कई न कई पुरुष ने भूल देखाड़े, कोई स्त्री ने भूल देखाड़े, कोई कोखड़ा हो सके बेनिया रिपोर्ट सारा रहता. तो भी सता व्यक्ति ने जीवन ना अंदर संतान आशीर्वाद नहीं रोए तो भी त्या समय न अंदर थी मनुष्य आंखें रोड़ता रहे, टूटता रहे, दुखी ओलारो है, खेदित ओलारो है, अंदर ने पीड़ा त्या जीवन अंदर है का संतान है या हटी बाकी बारे तो खूब हाराती देखाड़ी सके. हाँ, सलाम भी ले सके, बड़ी बात भी कोई सके, बाकी अंदर नी पीड़ा है ती कु समझी सके. आज गर्भाशय जो वे ज्या स्त्री ने बंद है, જ્યાં પુરુષને આંખવામાં એલા હે કા તો ઈ ભૂલ હે યા હટી તું બાળકને બાપ નહીં બની શકે. બંને આંખવામાં એ તો ગર્ભાશયના અંદર ઈ ભૂલ હે કા તો ઈ કારણ હે યા હટી તું બાળકની માં નહીં બની શકે. આજે ઘણા વ્યક્તિને એમ બી આંખવામાં એ હે કે જિંદગી સુધી તમારા બાળકે નહીં રમીએ. હા, ડોક્ટરની સલાહ રહે, बाकी ईश्वर ने वचन आखे गर्भाशय ईश्वर बनावी तो गर्भाशय ईश्वर खोली सके, दुष्टता ना बंधन ईश्वर तोड़ी सके का तो ईश्वर तरफ थी आखे कदा ईश्वर बंद करे तो ईश्वर खोली सके. हालेलुया. जो दरवाजो ईश्वर खोली सके, जो मार्गो ईश्वर खोली सके. कोई के समय स्त्री ने आंखવામાં આવી है અને સ્ત્રીને આંખોમાં એક તો શરીરના અંદર ભૂલ હે અને ત્યાંથી તું બાળકને નહીં જન્મ દઈ શકે અને તે કોતા કોતા બાઈ દુખી બનતા તૂટતી રહે ને રોડતી રહે ને બીમાર બી પડી જાય. હા, આજે હોડે ઘોડે બધા સાક્ષીઓ આપા ઈ ઠिकाणे વનાતે હે. વહાલવો આજે ઈ બધી आके बंधन का तो श्राप का तो रोग का तो मुश्किली का तो निराशा का तो कोई भी निराशा कोणारी जी बंधन ना शक्ति ला तोड़ा हटी यीशु माय ताकत है. तो हालेलुया. सर्वशक्तिमान प्रभु ला वचन द्वारा ईश्वर आपली वात आखी देखाड़े है जा है के नाखे का यहोवा ये तेनु गर्भस्थान बंद करी दीधु हतो. आज आपे जीवन ना समय लागे मां गर्भशय का ईश्वर मन खोयारी का मां हाथी ओरी. हाँ, समय प्रश्न रहे ना का अने माहो में समय मां जीवन ना अंदर श्राप दे. हाँ, श्राप दे. आज घणे बधे साक्षी आपा वनाथ मां तो अपने भी श्राप रे जिंदगी में तुल पहिने रांधाव तू ए जते खरो ओला बधो भोंगलो बनावतो होलो मोठो ओला बधा आखे का तो बधा हेता बाकी तू पहिने का माटे सतावनारो बी तेज ने रोडावनारो बी तीन होदनारो बी तेज. हाँ, અને મીઠી મીઠી ગોઠી બી લાવનાર તેજ ને દસદાર ને મિત્રો બી તેજ એટલે ભલે હે લાગે કાઈ તો બહુ હારા હેમાં મુલાકાત કરાઈએ બાકી હારી રીતે મુલાકાત નહીં કરાઈએ, હારા મનથી મુલાકાત નહીં કરાઈએ. હા, ત્યાં મન में કોડવા લઈને બી થઈ શકે, मन में કંઈક લઈને બી જઈ શકે કે જેથી કોઈ ના પાલતી દુઃખ દઈ શકે. परंतु सर्वशक्तिमान प्रभुना वचन द्वारे ईश्वर भली વાત આખે का ईश्वरे हन्नानी गर्भाशय कई कोयल बंद कोलिया थी. ते समय ने अंदर कई के सगीओ वालीओ मित्रों ये कुटुंबजनो त्याल चिड़वे त्याल दुख दे त्याल रड़ावे त्याल खेदित कोई तो वे ती मन कोल्हा खेदित होता रे विचारा तुमा. आज आप ही माने बटले माने कोई के स्त्रीओ कोई के भाइयों आज आप संतान नहीं है
આપા દર શુક્રવારે દેવની ઉપસ્થિતિના અંદર ઉપાસ રહીએ હતા અને ઉપાસ રોઈના જરૂર બી હતી કાકા દેવા તરફની આજ્ઞા હતી ઉપાસ કરો ઉપાસ સાથે યા અને ઉપાસ સાથે જઈને આખી પ્રાર્થના કાઢા અને પ્રાર્થના કોરા અને યાદી પ્રિય વાલવો જબ મનુષ્ય દેવની ઉપસ્થિતિના અંદર ઉપાસ રહે આખવામાં ये उपास रहिए અને ઉપાસ રહેતા હોય તે આજ્ઞા પાલન કો હે બીજી ગોઠ ઉપાસ રહીને પાસે જઈના તમે વહાલાવતી આધીનતા દેખાડે અને બીજી ગોઠ પ્રિય વહાલાવો આપા જે આખવામાં ના હે તેલ ને પાઈને પીયાને ઉપયોગી કરા તો વહાલાવા આપા દેવા શબ્દોલ માને દે છે સર્વશક્તિ બાલ પ્રભુની ઉપસ્થિતિ લાવદાર પ્રિય ભાઈઓ લે બહેનો પ્રભુ લે વચલા પાલે કે લાખે का गर्भाशयને આખે કા બંધ કરનાર અને ગર્ભાશયને ખોલનાર ઈશ્વરની હાથમાં શક્તિ છે હાલેલુયા હાલેલુયા તો એ વચન લખવામાં એલા હતા અને હે કે આખે કયા આખે વાસ્તે આજે એલા છે યહોવાએ તેનું ગર્ભસ્થાન બંધ કરી દીધું હતું યહોવાએ તેનું ગર્ભસ્થાન બંધ કરી દીધું હતું માટે તેને ખીજવવા સારું તેની શોક્ય તેને બહુ ચીડવતી તેને હતી ખીજવા સારું તેને સગીઓ ખૂબ કઈ કોતી હતી ચીડાવતી હતી તુમા વહી હે ઓર કિયા ને જાગો દે દે પ્રિય વહાલાઓ પ્રભુના વચન આપાલે કે નાખે કાખે કાખે કા આખે કા દેવા વચન આપાલા કે કા સોગીઓ તેને કઈ કોતી હતી ચીડાવતી હતી રોડાવતી હતી આજે મહા જીવનના અંદર સમાયે ત્યાં દિલાસો કા ઉત્તર જ દેતા નહીં આવડે હા પેને સમય કે એલા કઈ ભૂલ હે એલી કઈ આગલે ભૂલ કોઈ ટકેરીને તેન નહીં પહોંચેલ હા તે જ નહીં પહોંચ કાંઈ એક દી ગોઠા કાં જાય તે તીજ ગોઠીવે લઈએ તી માં હો હા વધારી બડબડ નહીં કોના તે જ કા તું હે બોલતી તે નહીં પહોંચ અરે રડાવનારા બહુ લોક હે ગોરિયા જોગર હોતા તે બીજા નહીં બીજા તો કાંઈ પડલી ગોરિયા જ વધારી પડલી રહે આજે માં હો જીવનના અંદર કંઈ બી દુઃખ રહેનાર કાંઈ રૂકાવટ રહી તો ગોરિયા માને જ ગરબુડી રોનારી બાકી પ્રભુના વચન આપાલે કે નાખે કે ગર્ભાશયને ઈશ્વરના રક્તને છંટકાવ મારવાથી આખે કા ગર્ભાશય પાલે બંધનો તૂટી જવામાં હતા હાલેલુયા હાલેલુયા આજે પ્રિય વહાલાઓ યા પરિવારના જીવનના અંદર પણ દેવે અદ્ભુત કામ કોલા હતા અને આખે કા ભાઈ યાકૂબ અને વાલી બેન કપિલા બેન અને ત્યાં દેલો દીકરો હે ત્યાં નામ થવા કોતે જોન અર્થ હે યહાન જેવો બાઇબલના અંદર પ્રચારક હતો કે ઈસુ ખ્રિસ્તના પહેલા તો કઈ કોતા તો માર્ગ તૈયાર કોતા હતો આજે જોન દીકરો એ કે ઈશ્વરનો આખે કા ગોઠને આખનારો પાત્ર બની જાય હાલેલુયા આજે યહાન પણ દવા પાને માગલો પાત્ર હતો આ તો કા નહીં આ તો માગલો પાત્ર હતો યહાનનો આભો આખે કા જોવે કે ઝખરિયા અને વાલાવો ત્યાં જ આખે કા આયો એલિઝાબેથ અને તે પણ ઘણા વર્ષ પછી ઈશ્વરે ત્યાં દીકરો દેનો તો પ્રભુના મહિમાના માટે ઉપયોગી પાત્ર બનાવ્યો આજે પ્રિય વહાલાઓ લગ્ન હોઈને ઘણા વર્ષ પછી જ્યારે ઈશ્વર સંતાનનો આશીર્વાદ હે તો તે બાળક સામાન્ય સાધારણ ના રહી શકે તેમાં દેવનો મહિમા પ્રભુ થઈ શકે દેવનો અભિષેક દેવ ત્યાંમાં થઈ શકે અને તે બાળક સુરવીર ને મહાવીર અને પ્રચારક બી બની શકે કાં તો કંઈક આત્માઓ બચાવી શકે કંઈક ઈશ્વરના રાજ્યને તો બાંધી શકે હાલેલુયા આજે ઇતિહાસ બોલે હે કલેક સ્ત્રીઓને ઈશ્વરે દીકરાઓને આશીર્વાદ દેનો કલેક સ્ત્રીઓને ઈશ્વરે દીકરીઓને આશીર્વાદ દેનો આજે તે સામાન્ય નહીં થે પરંતુ દેવના મહિમાના માટે ઉપયોગી પાત્રો બન્યા આજે प्रिय भाइयों ने बहनों तुम्हें जीवन ना अंदर संतान नहीं है आज कई कई स्त्रियों तुम्हें रोडी रोली है टूटी रोली है तुम्हें गर्भाशय में आज बालों की रचना नहीं हो रही है तुम्हें चिंता नहीं करना है बाकी एक कुछ निर्णय को लेना जो प्रभु मान तो संतान आशीष दे तो महिमा माटे उपयोगी पात्र बनी सकी तो राज्य ने बांधनार बनी सकी मां नहीं परंतु तो महिमा माटे ओहड़ा जे निर्णय कोઈને तुमा जीवता देवनी उपस्थितिના અંદર પોતાના જીવનને तुमा સમર્પિત કોઈ દા તો નક્કી વહાલાવો દેવ તમે જીવનના અંદર ગર્ભાશયને ખોલી ટાકી હાલેલુયા હાલેલુયા
બંધ હોઈ ગયેલી બંધનોને ગર્ભાશયને બંધ રાખનારી દુષ્ટ આત્મા તેલ તોડા હાટી અને શ્રાપને ઓટાડા હાટી અને અંધકારની બેડીને છોડીને તોડીને તેને નાશ કરવા હાટી યેસુ પાસે શક્તિ હૈ. प्रिय वाला वो समय अपाक जी वर्षों ने गिरोले है अरे वरहे जाई रेले हेते उम्र वधी रेली हेती अरे मासिक ते वसाये रेलो हेतो अरे शरीर में ते कमजोरी रेली है शरीर में तो ताकत नहीं है. प्रिय भाइयों बहनों ईश्वर ની યોજના है કે ઈશ્વરના રક્ત तुम्हें शरीर में પડવાથી આખે કા ઈશ્વરના સામર્થ્ય तुम्हें પડવાથી આખે બંધોને તોડીને ઈશ્વરના શક્તિથી દેવ तुम्हें જીવનના અંદર બાળકની રચના કરી દી. હાલેલુયા. जहाँ अशक्य है तो जहाँ दरवाजो बंद है एह लागे ऊंचा है तो ऊंचा ने नीचे देखे बहुत चारी चकना दरवाजा बंद हो गई. हाँ बाकी बंद हो गया दरवाजा खोला हटी यीशु में शक्ति है. बंद हो गया गर्भाशय ने खोला हटी यीशु में सामर्थ्य है. बंद हो गया दरवाजा उघड़ावा हटी यीशु में अधिकार है. प्रिय भाइयों बहनों सर्वस्व ईश्वर बनावलो है. हालेलुया. आज कदा बीमारी नारी कदा दुखी नारी कदा सहमी होता रही चारी चकना बाद दे फिरी वही है ता के सुज नहीं छुटकारा के सुज नहीं जवाब दोबा लेते हैं ताम तो उल्टा हो जाए एह कोते है ता पासी उल्टा हो जाए. आप हाँ लागे का दरवाजा बंद हो गया रे बाकी जो गर्भाशय ने बंद ओला दरवाजा ने खोलनार ईश्वर त्या में ताकत है बीमारी ने रोग ने मटाड़ा हाटी. हालेलुया. प्रिय वहालव आज सवारे वेली सवारे एक परिवार ये नाती प्रार्थना आखे काढ़ी लेनु जामा जाता रहना है कि ત્યાં કઈ કામ આતે યાટી તો ભાઈ મને વાત કોતા આખે આખે હે કે નાખે બહુ મઠી ગાંઠમાં ધર્મપત્નીને અને આમ હાલ એક ભાઈ આખ્યા કા જરા પડે તુમા માર યાદ ખોરે તા પ્રાર્થના આખે આપા કાઢ હોય એટલે એલીલો ઓપરેશન કરવા હાટી ડોક્ટર આખે ને એલા નહીં જોરી આખે દેવું જેલી ગાંઠ મોટાડી તો ભાઈ આખે જો મામો માં લઈને ત્યાં મામો લાગતો રી તો આખે મામો માને લઈને અને અમે મા પત્ની રામા બેની જાણે એને प्रार्थना करी ओली लीन नम्र दीन बने दासी काय आखे दासी काय बोले एली मुख में प्रभु कोह शब्दों कोहड़ी विषय काय आखे एक एक शब्दों में आमा ध्यान रख जी एक एक शब्दों में आमा विश्वास रखो अने जेहे आख्या तेहन कोया तो ईश्वर ने कृपा थी ऑपरेशन कैंसल हो गया. अने ईश्वर ना हाथा कोई देवे काय कोई गांठ ने गायब कोई टाकी आखे तो मैं आखे साक्षी आप थवा पड़ा के साक्षी अमे थवना भी है अने देना भी हती काका देवे आमे जीवन में अद्भुत काम किया. हालेलुया. ईश्वर कोई सके जा दरवाजा बंद हो गयो लागे जा मार्ग बंद हो गयो लागे. हाँ आप लागे रस्तन ने निगा कोई तो काई होई नहीं जे हरा ओरा कोई थी नहीं जे मार्ग निगा कोई थी नहीं जे निर्णय कोई थी नहीं जे रस्तो निगे आप लागे लो तो आपे मना विचार. हाँ आपा माओ है तो ले आपे जीवन में ओखड़ा बदा विचार होता. हाँ कोई भी बात ले लीधे आप टेंशन ले लीजिए कोई भी बातों लीधे आप कोई समय में धंधो एकदम हारो नहीं हो तो त्या लीधे भी आप लागे रस्तो नहीं निगे जा जाऊँ ता न करत कई की बातों में धंधो कहूँ बाकी त्या में मन सफलता नहीं मिले पैसा कमाऊँ बाकी सफलता नहीं मिले हाथा में बहुत बड़ा प्रश्न का बंद हो गया दरवाजो लागे. हाँ का कैसे तो नहीं रस्तो निगे बाकी एक व्यक्ति है ही त्या पाई रास्ता भी खोल है न तो दरवाजा भी खोल है अने मार्ग भी खोल है अने नाज ने नाज आखे दरवाजा खुले ने तो यीशु ना अभिषेक नो आग हती अने त्या माने जी आग पड़े तो दुष्ट तीथी गया उभा भी नहीं रह सके. हालेलुया. ईश्वर में आग है प्रिय वाला ओहड़ा नहीं होता का यीशु ने शक्ति कमजोरी है. आज माओ आके बाकी के प्रार्थना काज आज नहीं है नहीं आपे मन स्थिर कोते आपे मन स्थिर कोते देवा में मन ध्यान रखते देवा में पूरा भरोसा रखते अने खास कोई ने बाळक ने आशीर्वाद संतान आशीर्वाद आपा लाया जी ने तो पति पत्नी जीवन में प्रेम जोजे मेन गोठे प्रेम. हाँ न ते लड़ाई झगड़ा में जापा रोया कोजी अरे संतानो आशीर्वाद में मागजन आपज लड़ाया कोजी आपज जुलाया कोजी आपज वाद विवाद में एका बीजा वेरा आके का वेर भाव कोया कोजी तो वहां वापा सफलता चावी नहीं मिल सके. माँ प्रिय भाइयों बहनों आपे प्रभु आगला त्या हाजरी में जा हटी त्या पाने आशीर्वाद ला हटी आपा यदि तवे नम्र बनीने प्रेम साथे एक दिल बनीने एक विचार बनीने देवनी हाजरी में जाना है. हालेलुया. प्रभु ने नाम में स्तुति होय
હન્નાનો પતિનો પ્રેમ તો બહુ જ બધો હતો. આપા એ જીતો હિમય પતિનો પ્રેમ તો બહુ જ બધો હતો. બાકી તિલ ખોટ હતી કે સંતાનનો. બાકી બાઇબલ હે કે ગર્ભાશય ઈશ્વરે ખોલી ટાક્યો અને સગીઓ તેને ઘણું સતાવે. અને પછી જ્યારે તે યહોવાના મંદિરમાં જતી અને તે દેવના મંદિરમાં જાતી ત્યારે વર્ષો વર્ષ તેનો ધણી એમ કરતો. અને એક જો વે આપા જીલી વાત છોડી દેતે કાની વાંચું પાસે આપા કાની એપેજ માં યહું અને વાલવતી બાई મંદિર में जा हटी पहला नाय रोही. મંદિર में ગઈ અને મંદિર में ગાઈને રોડી માનતા લેતા વચન લેતા અને દેવા આગલા દિનને નમ્ર બની ગઈ. હાલેલુયા. પ્રિય ભાઈઓ ને બહેનો, આજે આપા દેવા મંદિર में દેવા આશીર્વાદો છુટકારો સાજા પડો આપા કઈક તારું અનુભવ ખાતરી કઈક લેવું પ્રાપ્ત કરા યજી તવે સમય કઈક ને આપે ડોળામાં આંસુ સાથે એના નમ્ર સાથે એના દિન સાથે એના લીન સાથે એના અને પ્રિયવો ખુલ્લે દિલથી આખે આપે જીવનામાં ઓહે તી આખીની પ્રાર્થના કાઢના. હાલેલુયા. આજે કોઈક વ્યક્તિ દબીની પ્રાર્થના કાઢે. આજે કોઈક વ્યક્તિ ફોન કહે તો દૂરને ફોન થા તો બહુ દુંદરી ફોન કોઈને વાત કરે. મેં આખે બાઈ બોલીને કાંઈક એવા લામે જાગે છે ને એટલે વનાઈ જાય તે તો મેં ઓલી બધી શંકા જ બોરાલી હે તો ઉપરવાળું બી કહે કે જવાબ દે. હા આજે શંકા બોલી રહે. હા અને સમય પ્રાર્થના કાઢાય તે તો હવે બી સમય બાજુમાં ને એકદમ એલા વનાઈ જાય એટલે લે તું પ્રાર્થના કહી દઉં તાકે ઓગો પાસે કોઈ દે એટલે હેલાલ કહી દે आई हेत्या मुस्ताव पासे पासले भाई तू वार को वाड़ी उभी रही हिले बहावर को आखी एले हेलाल काढे એટલે આઈ સમજી જાઓ કે યા મન કાઈ હે એલા નહીં મને જાણજો છે. હા એલા નહીં મને જાણજો છે એટલે શંકા બોલી મેમ બોલા ખુલ્લે દિલથી આખી દે નાખે જીવતા દેવ પવિત્ર જગ્યાએ આપા એલે હેતે પવિત્ર દેવાલ આપે ગોઠ ને આપે ભોજ ને આપે વિનંતી જણાવાય જી ત્યાં હટી વાલાવો ખુલ્લે દિલથી જી હે તી આખી દેના શરમ વગર જીવતા દેવની ઉપસ્થિતિમાં જણાવી દેના કાકા પ્રભુ બાધી શક્તિ દુષ્ટતાના બંધોને તોડા હાટી ત્યાંમાં તાકાત હે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પ્રિય વહાલાવા પ્રભુના વચનના પાલે કે નાખે એને આંગળી થોપતે કાની વાસ્તે વચન વાસ્તે ઉત્પત્તિ પાસે આપા અહીં યહું. હા ઉત્પત્તિ ત્યાં 30મો અધ્યાય અને 22મી કલામ વાસ્તે અને દેવે રાહેલને યાદ કરી અને દેવે રાહુલને યાદ કરી ને દેવે તેનું સાંભળ્યું અને દેવના વચન આખે દેવે રાહુલને યાદ કરી અને કઈ કોયા પાસે ને દેવે તેનું સાંભળ્યું. બેન શબ્દ હે દેવે રાહુલને યાદ કોઈ. નંબર બેન દેવે રાહુલને સાંભળ્યું. હાલેલુયા. દેવ યાદ को है त्या यादीने पुस्तक में बाधा नोंद है. तुम्हें कोल्हा वरहा थी तुम्हें वांझा पड़ा है तिम्बी नोंद है. कोल्हा वरहा थी तुम्हें ठक्कर खाई रहे है तिम्बी नोंद है. कोल्हा समय थी तुम्हें उपास रहे है तिम्बी नोंद है. अने कोल्हा समय थी लोग कहाँ पाने गाय खाते हैं तिम्बी नोंद है. हाँ लोग गाय देता नहीं थे. हाँ हाँ वाला वो लोग गाय देता त्या हारा मन थी नहीं कोई जी प्रभु में डूबला है ती गाय दे अरे प्रभु में डूबला नहीं है नहीं थी नहीं थी आखे कहीं नहीं आई भी प्रार्थना कोई तुम भी विश्वास रख दे प्रभु देव तुम संतान दी. हालेलुया. हालेलुया. प्रिय वहालावो मनुष्य जीवन अंदर समय में आके कहीं के कोई की गोठी में ठपकारता आवड़े गाय देता आवड़े बाकी त्याल हिम्मत देता का त्याल उत्तेजन देता का त्याल टेको देता माहौल नहीं आवड़ी सके. त्याटी लेखવામાં એલા હે દેવે રાહુલને ધ્યાન રાખ્યું દેવે રાહુલને યાદ કરી. દાऊद એકા દેવા વચન આખે કે રાહુલ વે ઈશ્વરની કૃપા હતી. હાલેલુયા. આજે સ્ત્રીઓ તમા जी પરિસ્થિતિનો સામના તમા કોત્યા ભાઈઓ તમા जी પરિસ્થિતિને સામના કોતે તી ઈશ્વર વિહરા જાય હોડો દેવ નહીં હે. પ્રભુ એ યાકો હે પ્રભુ નંદ રાખે. आज देवा उपस्थिति में तुम्हारा कोल्हा आके मिलने किलोमीटर थी तुम्हारा यथे तिम्बी नोंद है तो कोल्हा आके का समय थी यही रोले है तिम्बी प्रभु ने उपस्थिति में नोंद है कोल्हा समय थी बैठी रोले है तिम्बी यादी पुस्तक में है अने कोल्हा पोगले चाली थे तिम्बी नोंद है अने कोल्हा बाड़ो खर्चनी थे तेल टाकनी था तिम्बी नोंद है. हाँ अने कोल्हा तुम्हारा देवा सेवा में खर्चा थे तिम्बी नोंद है
एक भी गोठ देवा अगला निष्फळ नाही है। हालेलुया। यासाठी देवे राहुल ने याद करी। आज राहुल पे ईश्वर दया कोई तो ईश्वर आज प्रिय आ वहला परिवार आखे का याकूब अने कपिला में देवे दया कोई तो ईश्वर ई ठिकाणे बठला माने ईश्वर दया करा जा रेलो है। हालेलुया। आमे साक्षी हेती आमा माणकपूर ने हेजे ने आम्हाले घणा वर्ष 5 वर्ष ये आम्हाले संतान ने था त्यार पछी आमा यूट्यूब वे संदेश आईने आमा ये प्रार्थना कवाड़ा येने अने आम्हाला खावामा येना का दर शुक्रवार तुम्हाले उपवास राखीने यहाँ पड़ी तेल पाई पितरा पड़ी अने आम्हा तेह कोई ज गोया त्यार पछी 8 महीना जाया अने एली प्रेग्नेंट रही अने पासी आम्हाला हे के आखा महीना 3 महीना के का गो प्रार्थना करा है कि आखा महीना अना महा आख्यों का या पासे आमे गो प्रार्थना जाई बाद पासे 7 महीना के पासे गो प्रार्थना कोई पासे मलू बेनी है कि आख्या का नॉर्मल डिलीवरी उसबी अने आम एली गोठी विश्वास कोयो अने तहे कोई जायो अने प्रभुनो पण आभार अने मोलोबेन पण आभार अने बाळकनो नाम है जॉन। आज तुम्हारा संतान नहीं अरी त्या हमें भी दया करा मागे जब संतान मिलने पर ते बालक तुम्हारा नहीं मानते रही तो देव ત્યાં जीवन ना अंदर परिवर्तन कर तुम्हें बालक ने आगे बदला हाटी भी ईश्वर तुम्हें दया करा मागे तुम्हें कई के बालक ने आज बालक ने बढ़ावा हाटी तुम्हें एडमिशन ना माटे दड़ा दौड़ करे ले कई के बालक ने एडमिशन नहीं मिली हो तो भी प्रभु तुम्हारे दया करा मागे योग्य निशान योग्य हॉस्टल में बालक ना माटे देव व्यवस्था करा जा रेलो है। हाँ प्रिय वहालवा देवा ही सर्वशक्य है। आज कई के बालको है अने बाळको देवे दल्ला हता बाकी कोई के बाळको व्यसने नशा में पड़ी गયેલા है। हाँ माँ बाप आतड़ी कोकड़े है रोड है अने त्या मन दुखी हता अने कई के बाळक ना हेती रोडी रोला है जे बाळक हता ते बाळक माँ बाप ने कई को दुखी करेला हता परंतु बाइबल आपाली वात आखे प्रिय वहालवो ईश्वर हर परिस्थिति ने ध्यान कईने तो अपन याद को है। हालेलुया। तो अपन विहराय नहीं जाए। हाँ माँ होती विहरा जाणार एकदाल काय हारिता काय एकदा एक कप चाय पाजरती मी विहरा जाए त्या परिस्थिति होड़ी पड़ती परिस्थिति एनी तबे तुम्हारे त्याल खाना देनारी उबे रोयारी पड़खे रोयारी मदद कोयारी कई के समय में सेवा में तुम्हारे कई के सारो कई के मदद कोयारी तो ती उपकारा ती विहरा जाए बाकी राजाओं का राजा ने प्रभु का प्रभु त्या हाजरी में खोरे दिल थी तुम्हारी हाजी सेवा कोई ने देव उपस्थिति में तुम्हार पड़ हो गई है तो प्रभु देव तुम्हारी याद को है। हालेलुया। प्रभु विहरा ही नहीं जाए। हाँ प्रिय वहालवो आपत समाप्त माँ दान व्यर्थ गया माँ कष्ट व्यर्थ गया माँ ओला उजगरा व्यर्थ गया ओला समय थे यहाँ व्यर्थ गया तेल पाई ओला बदा पीदा तो व्यर्थ गया। आज ही संगीता बहन ही है का हाँ लील माखे थे कि हाँ तेल पाई पी पीता तेल पाई पासते हो लाता बीजा खाईते बाकी तेल पाई पीदा तो पीदा बाकी ईश्वर चमत्कार को एक आथा में स्तुति नामना दीकरी आथा में देनी। हाँ ईश्वर महान कोई सके है। हालेलुया। हालेलुया। एक ही परिवार भी बाया के मोलू बाई ते कहीं बारी बारी दवा देती रे कई दवा दे कहीं नहीं दवा तेल ने पाया के अरे तेल ने पाई तो कहे हो सके कहे हो सके मनुष्य विश्वास नहीं लागे बाकी बाइबल ने सबतिया भली आखे प्रार्थना को माई है अने हलवान रक्त आके तेल ना अंदर रूपांतर को माई है अने प्रार्थना को माई है पाया ना अंदर ईसुना खुक माने निंगली पाई अने रगत ना रूपांतर को माई है अने ती ईश्वरना रक्त थी पीवाथी खुक माने निंगला पाई पीवाथी आपे जीवन माने श्राप रोग गांठ वांजा पड़ा दुष्टता बंधन ईश्वर दूर हटाड़ी सके। हालेलुया। ओली मठी पावर ने शक्ति दवा यीशु है परंतु मनुष्याल त्यावे विश्वास रखना जरूर है। आज माँ हो समय के तेला बाटली थौली पे उंदारे कह ले गई है उंदारे नहीं ला बुतड़ा ले जाए। हाँ दुष्ट आत्मा है ती का है त्याल मालूम है का या थी अला जीवन माने जी हेता माँ जी कावतरा हेती निगड़ी जाना रहता या हटी शैतान खूब चालक
કેસ પાણી થવું હે કેસ તેલ થવું હે તી હાચાવના ને તે બદડી में પડી રહે વહાલાવો તુમા બદડી में થવા કે કેસ બી તો પણ વ્યવસ્થિત જાગાવે થવા અને ત્યાં તુમા ધ્યાન કરા કે યા માય માં જીવન હતા હાલેલુયા યા માય માં ઉદ્ધાર બી હતા અને યા માય માં જીવનના અંદર આશીર્વાદો બી હતા સમાયેલા ઓહણા વિશ્વાસ રાખીને તુમા તેલા પાયા ઉપયોગ કરા માં હો સમય કોઈ વ્યક્તિ લાખો में तेल पाई पीते आखले पीतले अरे ती विहराज जावा ये ने खायना नहीं विहराजी आपा है के नहीं खायना नहीं विहराजी बाकी तेल पाई पिया के विहराज जावाय આજે ઈ ભૂલ માં જીવનના સમય શેતાન ભૂલવી ટાકે હે વિહરાવી ટાકડ હે અને વાલા સમય વ્યક્તિ લાખોમાં હે તેલ પાય આખે તેલ લગાવતો રહે છે લાગે કે અરે તી લાવી હે ને તી દવા તી લાવ્યા કો તી દવા થી નહીં મેળ પડે તી રાંધેના અને ઈસુના રક્ત લગાવના ઈસુના રક્તથી આપણ સાજાપણ में है ઈસુના રક્તથી આપણ આઝાદી में है ઈસુના રક્તથી શ્રાપને ઓટાડવામાં है હાલેલુયા માહો સમાયે પૈસા में ભરીસો રાખે દવાઈ में ભરીસો રાખે કોઈ કે વ્યક્તિ બોલે ત્યાં ભરીસો રાખે પરંતુ ઈસુના રક્ત અને ઈસુના લોહી અને ઈસુના આંખે કા ખુક મને નિકલા પાયા में ભરીસો નહીં રાખે પણ બાઇબલ આપણી સાબુતી દે का ईश्वરના રક્ત અને તેલ આખે કા પીવા એટલે કે રક્ત અને પાઈ લેવાથી આજે આપે જીવન में દેવ ચમત્કાર કો હે હાલેલુયા પ્રભુને નામે સ્તુતિ હોય આજે એક ડોક્ટરી બાખે અને આ ભાષાની મીટિંગ કરાય ત્યાં જાત પધ્યા તવે આ તી બેન ને આખાં જ કહું કે તી ડોક્ટર તા હાથ જે કાકા તી ડોક્ટર ત્યાં જ વિસ્તારમાં નહીં અને આખે બહુ બધી ને આખે દવા દેની બાકી ફેલો જતે અને ત્યાં જવાથી આખે કા તી મલુબેન આખે કા પ્રાર્થનામાં કોઈ દે કાકા તો કાંઈક જરૂર કોઈ દે કા ત્યાંથી બાળકે રોતે અને આપે હિને જરા પડાવન એકદા ગયો ત્યાં બી એમ રાખ્યા અને તમે તી આખે એક બેન ને 24 વર્ષે જાય પ્રાર્થના દ્વારા દેવાય સંતાન અને તી જ ગામ અને તી બી ડોક્ટરી હે અને તી ત્યાં ગોરી જતી અને તી આખે કા તી દવા દેની અને હાથે હાથે તી ડોક્ટરી બીજા દવાખાનામાં બી લઈ ગઈ थी બાકી ફેલ અને નિષ્ફળતા અને ઈ ઠીકાણે આવ્યાથી ઈશ્વર અદ્ભુત કામ કર્યો આજે સંતાનનો આશીર્વાદ દેવે તી દીક બહેનના હાથમાં દેનો હાલેલુયા લોકોને 24 વર્ષ યતા મહિનામાં તે બાળકને 12 અર્પણની ઓરી તી હા કાકા 12 અર્પણ નહીં જાય तो बाइबल ने बात आखे जो भी मनुष्य समय में कहीं भी गोठी में महा बात वनाई ने ठक्कर खाई ने समय निष्फળતા जाई सके बाकी ईसु शरणे नमवाथी અને ઝુકવાથી આજે આપે ઘર બસાઈને ઈશ્વર ખોલીને આપે જીવન में तो चमत्कार कोई सके हालेलुया प्रभुने नाम में स्तुति होय वास्ते कया के पासे અને દેવે રાહેલને યાદ કરી અને દેવે રાહુલને યાદ કરી ને દેવે તેનું સાંભળ્યું અને દેવે તેનું સાંભળ્યું કુ સાંભળ્યું દેવે સાંભળ્યું હા વાલાવો રાહુલને દેવ વનાઈ ગયો રાહલાઈ કોલાદા प्रार्थना कोई वर्णन नहीं कमाई नहीं बाकी हन्ना ની સાબુતી है कि हन्ना खूब प्रार्थना कोई रोड़ी ની प्रार्थना कोई हाँ आज समय बहनों रोड़ती है समय पुरुष नहीं रोड़े प्रामदाय तुम्हारा साची को ठाकू आप हाँ जरूर है तो पति भी रोड़ी पड़ना समय पत्नी भी रोड़ी पड़ना हालेलुया रोड़वा थी देवा उपस्थिति में आपे दीनता दिखाई है अने नम्रता दिखाई है काका तो राजाओं का राजा है अने प्रभु का प्रभु है त्या सोने आपा मागा यजी ने ला यजी हाँ याटी देवा वचन आपा नाखे राहुल ने देवे सांभळ्યું અને પછી ને તેનું ગર્ભસ્થાન ઉઘાડ્યું અને તેનું ગર્ભસ્થાન ઉઘાડી નાખ્યું આમેન હાલેલુયા રાહુલ ને દેવે યાદ કરી રાહુલ ને દેવે સાંભળ્યું અને દેવે યહોવાએ કઈ કઈ રાહુલના ગર્ભાશય ખોલી નાખી હા જો બંધ હોઈ ગયેલી ગર્ભાશયને ઈશ્વર ખોલી શકે બંધ હોઈ ગયેલા દરવાજાને ઈશ્વર ઉઘાડી શકે બંધ ગયેલા રોકાયેલો આશીર્વાદ લે ઈશ્વર આખે કા દઈ શકે हाँ ईश्वर अपाई बाधी सकती है हालेलुया कया के पासे અને તે ગર્ભવતી થઈ અને તે ગર્ભવતી રહી ને દીકરો જણી અને દીકરો જ જન્મ્યો અને તે બોલી કે અને તો વેતી બોલી का દેવે મારું અપમાન ટાળ્યું છે દેવે મારું અપમાન ટાળ્યું છે હાલેલુયા આજે कोला लोक अपमान को था नहीं क्या कोला लोक अपमान को था
ઈ ભાઈ હોડી ઓ ભાઈ હોડો આજે કોઈકને ભાઈને ચડાવનારા વિરોધ હે ભાઈને ચડાવનારા વિરોધ હે હા આખે એટલે આખે પહોંચી નહીં હોતી લાઈક બીજી પત્ની કોઈ લઈને આજે ચડાવનારા લોક ખૂબ રોતા परंतु ओहड़ा कोई के पुरुष देवा वचन ना अधीनता रहता विश्वास रखता का एक दिवस माँ पत्नी बाळक ने जन्म दीज અને બાળક ની બાપ બની જ આમાં પતિ પત્ની બળવંત બનવું ઓહડા વિશ્વાસ રાખતે અને ત્યાં સમયના અંદર સમયે દેવ ત્યાં જીવનના અંદર સંતાનનો આશીર્વાદ દે હાલેલુયા તમે ચડાવનારા ને વોનારનારા ને ઠપકારનારા ને તે બધા શરમિત હો જાતા હા પ્રિય વાલવો શરમિત દુષ્ટ ને કોરાહટી ઈશ્વરના લોકોના જીવનમાં ઈશ્વર ચમત્કાર કરી શકે હે આજે સમયે પ્રિય વાલવો મનુષ્ય જીવનના અંદર આખે વનારનારા ને ઠપકારનારા લોક જત વર્ય ગોરને બી વ્યક્તિ બોલી શકે આમાં ના જાખજી કે એલી પત્ની એલી પોહી લયા પણ એલાનું જ રવાય લાગ્યો ના તામી પોહી જ નહીં હા ઓહડા લોક ગોરિયા બી રોતા બહારે ત્યાં બોહી બી રહી શકે બહારે ત્યાં આયુહા ભ બી રહી શકે સમય ત્યાં મિત્રો બી રહી શકે સમય કોઈ કે વ્યક્તિ એમ બી આગતે આજે એક પરિવાર આખે આમે સંતાન દીકરાનું સંતાન નાય યા હટી આમાં કેસ બી લોગન में भी नहीं जाजी बार और पड़े ताम भी नहीं जाजी वर्ष गाठने मीटिंग रे ताम भी नहीं जाजी माँ है के होदे आखे तुम्हें आखे का पहा पोही है क्या नहीं तुम्हें पहा कोले पोही है तो काई जवाब देनु जवाब जो दया कोना साक्षी जो दया कोना या हटी आई जाऊं ज नहीं मैं क्या आम्ही जाही अरे आम्ही ते जाही नाही हादी तेरून जाही आखे कहा का मान होदान जोते ने आखीच के माँ मोठा पहा देवे प्रथम ने दिक्री देनी 7 वर्ष पासे एके नाखी आखे हालेलुया आज ईश्वर महान देव काम कई सके है संतान आशीर्वाद ने रोका हाटी शैतान जात जात ने प्रकार योजना को है परंतु वहला वो बाइबल पाली आखे का ईश्वर वे आखे ये बाती ईश्वर हरेक दुष्टता ने बंधन तो तोड़ी टाके पाचे गोने रे का बारने रे का देवा तरफ ने गर्भाशय बंद कोली रे ता देवा महिमा माटे समय पे देव द्वार उगड़ावी सके है हालेलुया प्रभु ने नाम में स्तुति होय प्रभु ने वचन पाले के नाखे कया के वास्ते आजी અને તેણે તેનું નામ યુસુફ અને પાડ્યું તેણે તેનું નામ કઈ પાડ્યું યુસુફ પાડ્યું આજે કોઈ કે વ્યક્તિને સંતાનનો આશીર્વાદ પ્રભુ દે તમે પાસે જવે દે દે ને તમે ત્યાં પરિવાર में હોરીફાઈ हो जाए हाँ હોરીફાઈ हो जाए नाव थवा भी पेन देवाल नहीं होते હોરીફાઈ हो जाए एकदम बोय आखे का पही रही तो आयो के मांज नावा वेरे यहाँ जो हाका काका आई माँ ने એટલે मांज नावर आई माँ का नहीं ती शक्ति थी नहीं जायला है या ती अधीनता हाँ पुरुष समय के आखे सुंदर देवा दीकरो देनो मांज नावा वेरे यहाँ जजे आज जमानो है नहीं का पहो रहता अभा नावा वेरे पही रहता यही नावा वेरे ये तुम्हें बुद्धि ये तुम्हें अकल कुदरत प्रमाण जन्म जायलो तो कोई सका तुबा बाकी आकाश ले पिता अगला रोडीन काला वाला कोई मागला है तो देवनी इच्छा काई है ते देवा योजना अनुसार नाम भी थोमना है हालेलुया हालेलुया प्रिय वाला आज एक परिवार ये ठिकाने बार पर काले को आप प्रार्थना द्वारे ईश्वरे जवाब देना इन्हें माया के नाव कई पसंद को या आखे नाव नहीं पसंद को यहाँ तुम्हाल देव जी आखे ती माया आख्या कदा नाव न पसंद की लामा कोई नहीं नहीं आखू तुम्हें माँ बाप ने इच्छा प्रमाणे तुम्हा देवा उपस्थित में प्रार्थना को अने देव तुम्हाल जी प्रेरणा देती तुम्हा थवा बाकी बाइबल अनुसार इन्हें ती पोहा खे नहीं बाय आमाल घणा वर्ष पासे देवे आमाल दीकरो देन हो दीकरो ज है त्या भी अने याटी देव तुम्हाल आखेती थवा सारो आम्ही तुम्हा नहीं माने तो आम्ही प्रार्थना कहू प्रभु इच्छा जी रीति नहीं का एने वाहलावो प्रार्थना कोमायनी अने देवा आत्मा में नाख्या नाम अर्पण आम्ही पवित्र आत्मा होद्या એટલે देवे जवाब देनो नाम अर्पण अने अर्पण नामनो बाळकने नामकरण कवामाय ने नामकरण कमाय ने प्रार्थना कमाय ने आशीषना शब्द वचन बोलवामाय ना त्यार पासे गो गयो तवे त्या पहा आयुह ना भो नहीं एल्लाते पोही आयुह भो ती कुटुंबा एल्लाते पहा आयुह भो नहीं एल्लाते गोये पासे नाव काई थविया बाबा हाने तवे आगे अर्पण अरे अर्पण तो नहीं गमे एला होड़ा नहीं हारा को बोले आयुह એટલે દાદી पहा जो नानो बाळक है त्या आबा
आई हो हे के गोडायला अर्थ एने एला नाही अर्पण नाही हारा तुम्हाला आख्या ना माये तो ते आखे तू ही गोने जाखी दो वर्दी गोने ये नहीं ने काही नहीं देवा पाई मागे देवा योजना में नाव थव्या तो वे तू कहा त्या नाव ने कारणे वाद विवाद ने चर्चा चर्ची कुटुंबा में जाई त्या नावा कारणे वाद विवाद ने चर्चा चर्ची ने कारणे ई बेनी दुष्ट वापर्यो अने काई कोई खबर त्याल बेनी जाहल पति पत्नी अलग कोई देने बहुत दुख थी जिंदगी जीवता लगे थे કે નાવ એ પ્રમાણે થયો યાદ અને ત્યાર પછી છેલ્લે નાઈ રહ્યો ત્યાં બાળકને નામ બદલાડ્યા તવે જ રહી વિચારા તમા દેવા આત્મા કોલા દુખી કો યાર દેવા આત્મા કોલો નિરાશ आज ओहड़े कोई के परिवार रोते हैं परंतु बाही तुम्हारा देवा पाई जी नाव थी मागते रही का तो तुम्हारे प्रेरणा अगवाई कोई नाव बाकी बाइबल अनुसार नाव थोना जरूर है हालेलुया तो राहुल ने देवा दीकरो देनो અને त्या દીકરાનું નામ થવ્યા યુસુફ અને યુસુફ મિસર દેશના મોટો સારો અધિકારી બન્યો અનાજના ભંડારી બન્યો અને તો સામાન્ય પુરુષ ન હતો ત્યાં દેવની કૃપાથી હાલેલુયા અને દેવ ત્યાં આરી આરી ચાલતો હતો આજે જ્યાં સંતાનો આશીર્વાદ ઘણા વર્ષ પછી દેવ દે ત્યાં દેવની કૃપા રહે અને દેવા અભિષેક રહે હાલેલુયા પણ મા બાપનો જીવન વિશે સમર્પિત સાથે બાળકા દેવા આથામાં હોપ્યા પછી બાળકા દેવા વચન પ્રમાણે ત્યાં કરાવના જરૂર હે આવો છેલ્લા વચન કોઈ લેતે वचन वाचते शमूएल ना पुस्तक जहाँ आप शुरुआत करी हा अने ताज आप वाचना रहते शमूएल ना पुस्तक अने त्या जो अध्याय आखे का पहलो अध्याय अने 20મી कलम जरा वाचते દિવસો વીતતા એમ થયું કે અને હન્ના દેવની આગલા કાલાવાલા કહીને દિવસ વીતતા હોડા બન્યા કા હન્નાને ગર્ભ રહ્યો હન્નાને ગર્ભ રહ્યો ને તેને પુત્રનો પ્રસવ થયો અને તે દીકરો જ પ્રથમ યો હાલેલુયા અને પાસે અને તેનું નામ તેણે શમૂએલ પાડ્યું અને તેનું નામ તેણે શમૂએલ પાડ્યું અને શમૂએલ મહાન ઇસ્રાએલ में प्रबोधक बन्यो और सामान्य દીકરો ના થો जय ईश्वर ની योजना में थी गर्भाशय बंद हो लिया थी और ईश्वर ने योजना में ईश्वरे गर्भाशय खोली टाकी तो प्रथम ना देवे देनो दीकरो शमूएल हन्ना एक साक देवनी हाजरी में रोडती रही कलावाला करती रही या में बात ये है पुरुष ही आंसू नहीं पाड़िया हाँ बाकी पत्नी आंसू पाड़िया एने वाला वो अने जोड़ा आंसू पाड़िया तोड़ा ईश्वर महान मटो अभिषेक प्रबोधक शमूएल देवे हन्ना ने पूरो पाड़ियो हालेलुया पेन हन्ना देवा अगला मानता लदा हाँ प्रभु तू देह ने ते है कोई आज आपा में मानता ले जी नहीं का जा समय में मानता ले जी प्रभु आमाल देह ने तो वे आमा मीटिंग भी रखू नहीं ते हकते प्रभु देहने तो आमा ओला ओला दान धर्म को हूँ कई व्यक्ति मन थी मान ले मन थी मानता ले जहुड़ा मुख माने शब्द बोला लो रे ती पुरांज पढ़ना हालेलुया ना नहीं लेवाता होय अने नहीं सुटाता होय तो वचन ज नहीं लेना मानता नहीं लेना काका पा सीधा देवा अगरी बांधा जाजी याटी प्रभु ना वचन के हन्ना नी प्रार्थना प्रभु वनायो અને હન્નાની પ્રાર્થના વનાયો પછી ઈશ્વરેથી ગર્ભાશય ખોલી નાખી ગર્ભાશય ખોલી નાખ્યો નહીં બાકી ઈશ્વરને અનુગ્રહી में દેવે પ્રથમનો દીકરો દેનો આજે પ્રથમના પાલ દીકરો દે કા તો દીકરી દે ત્યાં નોકરના નાય બાકી પ્રભુ તરફને ધન તરીકે પ્રતિ ફળ પેટનો ફળ હાલેલુયા હાલેલુયા આજે પ્રિય વાલવા કઈ કે પરિવારોના માટે દેવના આત્મા બોલલો હતો एक बार गर्भस्थान गर्भाशय ईश्वर खोली टाक्या त्यार पासे बंधन राज ने कोई बीजा नंबर ने तो तुम्हारे वापी नहीं लगे आज होड़ा कोई की जोड़े है हाँ प्रेग्नेंट प्रभु ने कृपा में बीजा नंबर ने देवे त्या जीवन ना अंदर आगे बाळक नी रचना गर्भाशय में खोली है आज कोई की बहनों बाळक ने जन्म दिलो है आने ईश्वर नाम में बेन बाळक है हालेलुया प्रिय वालवो जो वे देव संतानो आशीर्वाद है पासी त्या आज्ञा भी देवा माई है महीना में एकदा तेरू आटो मार जा अरे महीना में तो कई बेन महीना में भी नहीं नजरे पड़े बेन महीना में तो कई वोरहा में हो गए नजरे पड़े थे
देवा तरफ ने दल्लो पासी लीजे नहाते पीते हैं आज तुम्हारा साची को ठाकू लीजे नहीं नहाना आज्ञा की त्रोइना हाँ देव अपहल दे है समय में कोई व्यक्ति आँखों में है का देवे तुम्हारा ओला समय थी आंखें का ओई गई हो तुम्हारा देवाई बारक दिन हो आने आंखें का बार पर गई हो लो समय गई बोल लंबो गाड़ो ओई गई हो तुम्हारा ये नहीं फुगी है रे काई कोई बाई काई आंखे तू लाखे तो दुखी जो जाते आते तो अने आते टाइम नहीं मियती ते काई को ना आमी तो बेते आया को नहीं काई ने गमे तो वे कबे आय को कबे भी नहीं जी आज्ञा है तुम्हारा महीना में ये जाते यही ना है तुम्हारा आज्ञा देवा में यह पासी भी पर माँ हो समाये दे पासे तो झिंग लागी जाए हाँ प्रार्थना कोना रखूँ है त्याल याद भी नहीं कोई अरे व्यक्ति वो समय आज्ञा देवा यह आखे बाळक ने संतान आशीर्वाद प्रभु दे आने तो धन्यवाद नी साथे भेट जोड़ा चढ़ावना गो तुम्हारा प्रार्थना सभा रखा तेरू भी तो मीटिंग रखा ते पण आभार मांजे अरे टाइम नहीं है ते गावारो खाता होटी खाटी हो गन ओहड़ा महा जीवना में मन मंकळ जाए हाँ पण आय तुम्हारा साची गोठाकू प्रिय वहालावो देव दे त्या खोरे दिल थी त्या आभार मानना है हालेलुया देवा भी आभार मानना आने 3 नंबर 3 गोठे रहे खास 3 गोठे रहत्या देवा भी आभार मानना आने जी आपे माटे मध्यस्थी कोई त्या भी आभार मानना ज काका 3 नहीं रे आपे माटे मध्यस्थी कोई तपाल कह के मिये आने पासे आमी दे भी जवाब दे प्रार्थना कोनार भी है बाकी स्थल भी जोजे के नहीं स्थल जोजे के लाए तो स्थल देवा सुंदर पवित्र भवन दिला है आने जो स्थल में ये ना पा रोड़े जे स्थल में ये ना पा टूटे जे स्थल में ये ना पा आज्ञाकित बने त्या स्थळाल त्या जागल भी नहीं भिराना हाँ ये 3 उपकारा जिंदगी में कभी भी भिराना नहीं जो ईश्वर आपल संतान आशीर्वाद दे जो आपल साजोपणो दे जो आपल छुटकारो दे जो आपल अनुभव काढे जो आपल खातरी काढे तो ये 3 उपकारा जिंदगी में विहिराना नहीं है हालेलुया प्रथम देव ने आभार माननो अने प्रार्थना करनारे व्यक्ति पर आभार मानना अने जो स्थल ईश्वर ने कृपा में आपल मिललो है आज ज्या संतान नहीं है तुमा तो समय में वसी प्रार्थना कोतरी बाकी आमा तो त्यामा 3 दा कोजी प्रार्थना तुम्हें माटे हाँ या इट इज द स्थल झरण पड़ा मंदिर भी नहीं भिराना और सवारे आखे का अब प्रार्थना को जी तो सवारे भी आई प्रार्थना को थया मारे मिते भी कोते रिस जे कोते है ते कोते त्याल बोझे ते कोते जा नहीं बोझे ती तो नहीं कोती भी खबर छे बाकी कोते करे आने पासे जो आखे का मा दररोज प्रार्थना करा बोझी चर्च में दररोज एक भी दिन नहीं खाली आई माँ घेर हाजिर एक दिवस मीटिंग करा गोली रे का प्रार्थना करा गोली रे आमा फोन द्वारे कदाल कदा का तुमा जाजा ने प्रार्थना को जा अने कोते ज अने तो आखे का तोवे सांज तोवे पण आपके का सांजे भी आमा प्रार्थना को जी त्यार पासे सांजे प्रार्थना सभा समूह में कोई त्यार पासे पद पतरा रहठाणे हूँ जी त्यास पहला प्रार्थना को जी तोवे भी आई प्रार्थना कहूँ दिवस में जल संतान नहीं है त्या माटे प्रार्थना 3 दा को त्या हाँ वह लवो आज या प्रमाणे तुम्हें भी दोले प्रार्थना नो जीवन तुम्हें बनावना है तो ला ईश्वर अपाने अपन जवाब मिल सके है हालेलुया तो वह लवो आप आज ला वचन विषय ही गिरे है बंद ओई गोली गर्भशयी ने ईश्वर खोली सके छे आवो घुटने पड़ते नम्र बनते हाने बनते दीन बनते अने धन्यवाद री साथे देवनी हाजरी में आपा प्रार्थना कोते धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद यीशु तेरी महिमा हो तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो थैंक यू लॉर्ड आई ब्रिखंदाना धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड ग्लोरी 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 लॉर्ड ग्लोरी 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 थैंक यू जीसस महिमानो आथा पे येरेलो है महिमानो आथा पे येरेलो है थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु धन्यवाद इकाई ओटड़ी वाली बेन उभी रही जाए धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड इकाई ओटड़ी वाली बेन हाँ देवनो अभिषेक तवे है देवनो अभिषेक दीकरी तवे है अनेक प्रकारने दुष्टता परिवार हुमलो को है बाकी माये तो आथाल दोइले दो
માએ તો આ થાળ ધોઈ લીધો અને મા અભિષેક તો હવે હે મહાન મઠી પ્રસિદ્ધ સાક્ષી તો જીવનમાં ઊભી કરા जा રહેલો હે દીકરી તો આંસू व्यर्थ नहीं जाता तो आंसू ना प्रतिफल आए तो जीवन में दां जा रहेलो है दीकरी तो हाथ तो माए धोई ले दो ले ले देव नो अभिषेक थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट अभिषेक करके कार सामर्थन के सारी बंधनों इतना लोई में टूटी जाए अभिषेक करके कार दीकरी तो आंसू व्यर्थ नहीं है तो आंसू ना जवाब दांजा रेलो है दीकरी तो प्रार्थना नहीं उत्तर दांजा रेलो है तो एक एक आंसू नहीं उत्तर दी सतावनारी बंधन ना अंत ये कोइला है आई वे तो वे प्रेम को हो थैंक यू लॉर्ड ई लाल गुलाबी साड़ी वाली बहन तू भी रह जाए बटली में बटली गुलाबी साड़ी वाली बहन तू भी रह जाए थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु ई बाय देव तो आंसू देखी लेदा देव तो आंसू देखिया देव तो आंसू देखिया दीकरी तो घर बस ही नहीं खोला जा रहा है देव तो आंसू देखिया दीकरी तू जो सकत रोड़ी रही है तो जीवन मने दुष्टतानी श्रापना बंधनो टूटता आ रही है तो शरीर मने दुष्टतानी श्रापना बंधनो टूटता आ रही है दीकरी देव नो अभिषेक तो ये रहो है सारी अंधकारी शक्ति वांझा पड़ा बंधनो यीशु नाम में बंधनो फट जाए पुत्र यीशुना रक्त में दीकरी बहन बावकनी मां बने बावकनी मां बने बावकनी मां बने थैंक यू लॉर्ड अभिषेक आपे मध्य उतरेली है ई फुलावाळो स्कार्फ फांगलो ही बाई उभी रही जाए फुलावाळो फाड़को फांगलो ही बाई धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड हाँ अभी रही है मार्ग खोला जा रहे है रास्ता खोला जा रहे है ले ले दीकरा देव ना अभिषेक ले का सारी बंधन यीशु नासरी के नाम में टूटी जाए हलवाना लहू लगाड़िया छे दीकरो बाळकनो बाप बने बाळकनी बाप बने देव तू प्रेम को है दीकरा तू जल्दी बाळक ने बाप बननारो है जी अशक्य है देवा नजरी में शक्य है अद्भुत चमत्कार को ही जनी डोगली वालो भाई ऊपर रही जाए धन्यवाद यीशु हाँ देव ने आत्मा के दीकरा तवे प्रेम को हो आय तवे प्रेम को हो तो शरीर ने तकलीफ आ जाता तो शरीर ने तकलीफ आ जाता तो शरीर ने तकलीफ आई जाता दीकरा देवनी आत्मा के आय तो बधा शरीर में बंधनो तोड़ी टाकी ने आय तू आशीष न झरा आशीष न दरवाजो आय तो जीवन में खोला जा रहे लोग है आय तो वे प्रेम को हूँ कई किलो कहीं तू मस्कुरी कोई टाकी कोई किलो कहीं तू ओही गाड़ी हाँ परंतु देवनी आत्मा के बधा बंधनो तो शरीर में टूटी ने देव तू आशीर्वाद ना पात्र बनाना जा रहे लोग है ले ले देव ना अभिषेक तो शरीर में तरह तरह भीमाना बंधन तोड़ा जा रहे है देव तुले साजपण साथे तो मुलाकात करा जा रहे है ई जो बाई है उजड़ी अडड़ी वाली हाँ तू थैंक यू लॉर्ड जवाब लेने दीकरी तो हम हो जवाब लेने दीकरी तो हम हो जवाब लेने दीकरी तो हम हो दीकरी देवनी आत्मा के आय तुले छुटकारो भी दा जा रहे है जवाब भी दा जा रहे है जो दरवाजा बंद लगे तो जीवन में और दरवाजा यीशु खोला जा रहे है दीकरी देव तो वे प्रेम को है ले ले देवना अभिषेक ने ले ले देवना अभिषेक ने ईश्वर अभिषेक दवा है देवनी आत्मा के आए तो वे प्रेम को हो आए बधी परिस्थिति माने तुला बा काढ़ी ने मां महिमा माटे आए तुल साक्षीवान उपयोगी पात्र बनावी खुर्ची में बटली बाई चचमावाई बाई उभी रही जा छल्ले देव नो हाथ दीकरी तो है तो जी शरीर ना अंदर अनेक प्रकार से तार परीक्षा को है दीकरी तू घड़ी के वहां रोड़ती गो में होता तू रोड़ती
કાદા કતા મિત્રો હે ત્યાલ બી આખી આખી રોડતી माँ शरीर में तकलीफ है या माने निखुत आवी तकलीफ है आखी ने दीकरी तू घणी रोडती અને કઈ કે વ્યક્તિ તુલે શ્રાપ દેને વાત કઈને કઈ કે વ્યક્તિ તુલે દુઃખ દેલા હે અને તે શબ્દ પર તુલે યાદ હતા ને તું રોડી રોલી હે પરંતુ આજના દિવસે દુષ્ટતાની સાકોને ઈશ્વર તોડા જારેલો હે ઈસુ નાઝરીના નામે પ્રભુ તું જવાબદાર જારેલો હે ઈશ્વરની આત્મા કે સમય में तो अक्ति मां कादो ना है मारी कादो ना है बाकी देवा के काई तो आ रही था दीकरी आई तो आ रही है मां नजर तो वे हती है लैला देवना अभिषेक ले कार प्रभु ना अभिषेक दीकरी तो ये है देवता जीवन में जवाब ले रही है लोग है धन्यवाद यीशु धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद ई बाई तू खुर्ची बटली दीकरी तू भी रह जा ई बाई खुर्ची में बटली बाई तू भी रह जा प्रभु ની આત્મા અવાજ દે રહેલો હે દીકરી માથ તોવે હે શૈતાન ઘણી બધી યંત્રા કાવતરા કોઈને યોજના કો હે બાકી ઈશ્વરની આત્મા કે કા માથ તોવે હે मैं तुल हिम्मत નો અભિષેક પર દેન હો હિમ્મત નો અભિષેક દેન હો અને દીકરી દેવની આત્મા કે તુલા ઘણા લોકો માટે સલાહકારી પણ બનાડી ઘણા લોકો માટે સલાહકારી પણ બનાડી તો બાળકોના ભવિષ્ય બનાવનાર ઈશ્વર આય તો આરી હે દીકરી દેવની आत्मा के तो आंसू व्यर्थ नहीं है तो प्रार्थना व्यर्थ नहीं है दीकरी तो एक एक मनरथ नहीं पूरा को तो ये लोग है आज ही पर दीकरी है तो जीवन में अद्भुत जवाबदार जा रहे लोग है अद्भुत अनुभव नी खातरी ने साथे दीकरी है तो सामे जवाब लेने लोग है ले ले देवना अभिषेक ने कार प्रभु ની આત્મા કે જા પગલા ટકે તા કૃપા દેખે જા પગલા દેખે તા આશીર્વાદ દેખે જા પગલા ટકે તા તમાટે દરવાજો ઉગડી જાય દેવને યોજના में દેવને તું ચલાણા जा रहेलो है દેવને યોજના में तो બાળકને ભવિષ્ય બનાવણા जा रहेलो है દેવની આત્મા કે એલી બાજુ में બટલી બાઈ તું પણ ઊભી રહી છે પ્રભુનો હાથ દીકરી તવે જઈ રહેલો है દીકરી દેવની આત્મા કે તો આસમાએ देखी लेधा तो मन ओकड़ाई हती मैं देखी लेधा पवित्र परमेश्वरनी आत्मा के आज जल्दी तुल संतानी मां बनाड़ी अने दीकरी देवनी आत्मा के हर एक दुष्टतानी जे बंधनो है ती तोड़ीने आई नजरे नजरे अनुभव काढ़ी दीकरी तो प्रार्थना व्यर्थ नहीं है दीकरी देवनी आत्मा नो आवाज जे रहेलो है जो खरा मन थी तू कष्ट कोईने उपास करती ती व्यर्थ नहीं है दीकरी आय तो जीवन में सफलता ने चावी आय तो हाथ में दांजा रहेलो है ले लिया देवनो अभिषेक तो नम्रता जीवन में देखिया ले लिया देवनो अभिषेक गर्भाशय पर थी अंधकार ની શક્તિ નીંગી રહેલી है तो गर्भाशय में ईश्वर નો प्रकाश રહેલો है तू जल्दी बाळकनी मां बननारी है धन्यवाद यीशु धन्यवाद देवनो अभिषेक आपे मध्य उतरेलो है अब आत्मा में स्तुति कोते रोते आत्मा में स्तुति कोते रहते एक बेन है घણા સમયથી ચક્કરી है અને માથા में ચાવી ખાય ઓહડા લાગેતી બાઈ ઉભી રહે જે આજેથી માટે છુટકારો है ઘણા વર્ષથી તી માથા में ચાવી ખાય અને ચક્કરી है ती बाई उभी रहे जे आज ती माटे समय है छुटकारो साजा पड़ो छुटकारो साजा पड़ो देवना अभिषेक दीकरी तवे रहेला है और किले प्रभु और किले पिता तोले कार चक्करी आत्मा माथा ने दुखावो ईसु नाझरी ना नाम में चली जाए हलवाना लोही मां बहन साजी थाय धन्यवाद यीशु धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड जो खुर्ची में बटलो भाई है एलो ऊपर जाए खुर्ची में बटलो भाई गुलाबिया शर्ट वाला भाई खुर्ची में बटलो एलो भाई ऊपर जाए प्रभु ना हाथ दिखरा तो ये रेला है तो ईमानदारी जीवन प्रभु देखे है तो वफादारी जीवन प्रभु देखे है प्रभु नी आत्मा के शैतान अनेक अनेक प्रकार जाओ पात्र है अनेक अनेक प्रकार शैतानिक पर्दाओ तो हम सामने ले है बाकी ईश्वर नी आत्मा के दिखरा तो मन ने विचार आई जाता देव नी आत्मा के तो धीरज पर आई जाता एक दिवस दुष्टतनी जाल ने टूटता तू नजरे देखे है अने सफलता ने मार्ग में तू उभा करा जा रहे लोग
સફળતા થાય, આશીર્વાદિત થાય, એ જ મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. આવા દરેક વ્યક્તિ ધન્યવાદની ભેટ ચડાવશે, ધન્યવાદની ભેટ ચડાવશે. દરેક વ્યક્તિ ધન્યવાદ હશે, ધન્યવાદ હશે. ઓનલાઈનના સંદેશ અમારા ભાઈઓને બહેનોના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તારા સામર્થ્યના હાથ લાંબા કર. તમે તને ઓળખી લે પ્રભુ, તમે તને સ્થાયી કર. એકલા તાવની બીમારમાં પીડાતા હોય, વાંજાપણમાં બીમારમાં પીડાતા હોય, ગાંઠની આંતમાં ચરબીને ગાંઠ, ટીબીની આ ગાંઠ, કેન્સરના બીમાર, હાથ પગની દુખાવો, છાતીના દુખાવો, કોઈક વ્યક્તિને ઓપરેશન થયું છે પરંતુ સારું નથી. આજે કોઈક વ્યક્તિ દેવાદાર વધારે બની ગયા છે. આજે કોઈક વ્યક્તિના પ્રાણીઓ પાળે છે પરંતુ આવક નથી, જાવક વધારે જાય છે. કોઈક વ્યક્તિના ઘોરો અધૂરો પડે છે. ઈસુના નામમાં બંધનો તૂટી જાય. દેવ તમારા સામર્થ્ય પ્રગટ થાય, તમારા વિશ્વાસ પ્રગટ થાય, એ જ મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ. મહિમા તું પામ, મારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈસુના નામમાં માંગીએ છે. આમેન.